मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी कर दें। लेकिन अफसोस और सद अफसोस कि मुसलमान कौम अहले बातिल से इतनी मुतासर हो चुकी है, इतनी मुतासर हो चुकी है, और इतने रस्म व रवाज, इतनी मनगढ़ंत बातें, किस किस बात का तज़किरा करूं कि मुहर्रमुल हराम के महीने को क्या बना लिया। मुहर्रमुल हराम एक काबिल एहतराम महीना था, एक अज़मत वाला था, एक फजीलत वाला था। इस मेरी कौम ने इस महीने को मनहूस बना दिया, इसको गम का महीना बना दिया, इसको सोग का महीना बना दिया, इसको मातम का महीना बना दिया, इसको नोहा का महीना बना दिया। किसने किया? अहले बातिल ने ये काम किए, और आज मेरी सुन्नी कौम, अहले सुन्नत भी उससे मुतासिर होकर और उनके सलाम में बहते जा रहे हैं। मेरे नबी ने जिस अमल पर लानत फरमाई थी, आज सुन्नी कौम उस अमल को अपना रही। मेरे नबी ने फरमाया, जो मातम करता है, जो सीना कोबी करता है, जो नोहा करती है, जो ख़वातीन अपने गले फाड़ती हैं, जो अपने कपड़ों को फाड़ती हैं, अल्लाह की लानत उन पर बरसती है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं अहादीस दिखाने का ज़िम्मेदार हूँ, बुखारी शरीफ की रिवायात हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरतें, जो मर्द ये काम करते हैं, मेरी उम्मत में से नहीं है। ये लोग क्यों कर रहे हैं? फिर जो नहीं करता वो कहता चलो हम करते तो नहीं, चलो देखने चले जाते हैं कि वो करते क्या है। एक चीज हराम है, एक गुनाह है, गुनाह को देखना भी गुनाह है, तो कैसे जायज हो सकती है कि तो चलो हम मातम तो नहीं करते, सोग तो करने दे, सोग तो करना चाहिए। अल्लाह ताला की शहादत हुई है। मैंने कहा मुहर्रम के महीने का सोग तो समझ में आपको आ रहा है कि हज़रत हुसैन की शहादत हुई है। क्या हज़रत हुसैन के जो वालिद थे हज़रत अली, उनकी शहादत 21 रमज़ान को नहीं है? उसको सोग क्यों नहीं मनाते? उनके वालिद से मोहब्बत नहीं है? उनके वालिद के आप मोहब्बत के दावेदार हो। उनके बेटे की महीने की शहादत जिस महीने में हुई, तुम सोग मना रहे हो, तुम गम कर रहे हो, तुम मातम कर रहे हो, तुम नोहा कर रहे हो। उनके वालिद की शहादत किधर जाएगी? क्या उस पर कोई गम नहीं किसी को? क्या उनकी शहादत मजलूमाना नहीं है? क्या 18 ज़िलहज्जा सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मजलूमाना नहीं है? 40 दिन पर उन पर पानी रोक दिया गया, फिर उन्हें दर्दनाक तरीके से शहीद करके उनकी मैयत की बेहुरमती करने की पूरी कोशिश हुई। फिर ज़िलहज्जा को गम का महीना क्यों नहीं बनाते? क्या सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ज़वा ओहद के मौका पर 17 टुकड़े नहीं किए गए? क्या उनकी मैयत का मुसला नहीं किया गया? क्या उनके कान और नाक को नहीं काटा गया? क्या उनके जिगर को नहीं चबाया गया? फिर उस महीने को गम का महीना क्यों नहीं बनाते? उस महीने में सोग क्यों नहीं करते? हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बुखारी की रवायत है, 5335 नंबर रवायत है, फरमाती हैं आपके भाई का इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद आपने खुशबू मंगाई, लगाई, और फरमाने लगी कि ये खुशबू का इस्तेमाल मेरा शौक नहीं था, मेरा दिल नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए लगाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि किसी मोमन के लिए, मोमना के लिए हलाल नहीं है वो 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए, सवाए उस औरत के जिसका खामद फौत हो जाए, वो 4 माह 10 दिन सोग मनाए। तो मेरे भाई का इंतकाल हुआ, 3 दिन सोग था, 3 दिन खत्म हो गए, मैंने सोग से निकलने के लिए खुशबू लगाई है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन चुकी हूँ। हज़रत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। आपके वालिद हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, बुखारी की रवायत है। आप फरमाती हैं कि आपने भी चौथे दिन खुशबू मंगाई, इस्तेमाल की। फरमाया खुशबू मेरा शौक नहीं था, लेकिन मैंने अपने नबी से सुना कि किसी मोमन औरत के लिए जायज़ नहीं है, किसी मोमन के लिए जायज़ नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए, सवाए उस औरत के जिसका खामद इंतकाल कर जाए। ये हदीस क्या बता रही हैं? ये रवायात एक नहीं, 20 रवायात आपके सामने पेश की जा सकती हैं कि जिसमें 3 दिन से ज़्यादा सोग अल्लाह के नबी ने नहीं बताया कि सिर्फ 3 दिन सोग है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शहीद हुए, 14 सदियाँ गुजर गई,
لیکن سوگ آج منا رہے ہیں، ماتم آج کر رہے ہیں، نوحہ آج کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، چند دن پہلے میں نے پڑھائی ہے، فرمایا کہ جس میت کے گھر والے میت پر روتے ہیں، اس کے رونے کی وجہ سے نوحہ کرتے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، میت عذاب میں پڑ جاتی ہے، پیچھے سے گھر والے نوحہ کر رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ مدینے والے کی بات ہے۔ تو پھر اہل باطل سے متاثر ہو کر کہ آج کا مسلمان ان غلط کاموں میں کیوں پڑتا ہے، کیوں رسم و رواج میں پڑ جاتا ہے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا خالص دین نہیں پہنچا؟ کیا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پاس صحابہ کی خوبصورت زندگی نہیں پہنچی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن کی آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل فرمائی کہ ان ایمان والوں کو اے نبی بتاؤ، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ایمان والوں کو دے دیں، ہر ایمان والا ان پر عمل کرنے کا پابند ہے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک عمل کا اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک عمل کا اپنی طرف سے اضافہ کرے گا اور یہ کہے گا اس میں حرج کیا ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے، اور اہل بدعت کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ہے۔ تو آج تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم خالص دین پر عمل کرو، خالص سیرت پر عمل کرو، اہل باطل سے متاثر ہو کر ان کے پروگراموں میں، ان کے رسم و رواج میں، ان کی من گھڑت باتوں میں ہرگز شریک نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا اعزاز بخشا ہے، ہر جمعے کے خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ نے انہیں شہادت دی۔ اللہ فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے رستے میں شہید کر دیے گئے تم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، وہ تو اللہ کے ہاں رزق آ رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ تو اللہ کے ہاں خوشیاں منا رہے ہیں، اور تم پیچھے غم منا رہے ہو۔ وہ اللہ کے ہاں خوشی میں ہیں، وہ جنت میں ہیں، اور تم ابھی تک ان کا غم نہیں بھولے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، دعائیں کر سکتے ہیں، دل میں بات تو اتارنے والی ذات اللہ کی ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ 3 عمل میں نے عرض کیے، 3 عملوں کے علاوہ کوئی عمل محرم کے مہینے میں نہیں۔ جتنے عمل من گھڑت ہیں، رسم ہے، رواج ہے، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like,